الحمد لله الكبير المتعال بالعزة والجبروت والجلال يحفظ عباده المؤمنين بالغدو والآصال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم حمزة محمد البشير من الأردن من أصول فلسطينية. تشرفت جدا برؤيتكم. Beliau membuka dengan hamdalah, kemudian salam dan memperkenalkan diri. Nama beliau adalah Basir Hamzah Al-Basir, berasal dari Yordania, keturunan asli Palestina. يا إخوتي الكرام، كان لي الشرف أن أتي إلى هذه المدرسة المباركة. شكرا لكم مرة أخرى وشكرا لكم على دعم صمود إخوتكم في فلسطين. Beliau merasa terhormat atas kehadirannya di sekolah ini, dan juga beliau berterima kasih atas kepedulian kita semua terhadap Palestina. يا إخوتي الكرام، إن شهر رمضان يمضي مسرعا. ها نحن اليوم دخلنا في اليوم السادس عشر وكنا ننتظره منذ عام. Ramadan, saat ini kita berada di bulan Ramadan, yang bulan yang mulia, yang mana kita sudah menunggu kedatangan bulan ini sejak lama. هذا الشهر الفضيل استمد شرفه من الله تعالى لأنه نسبه إلى نفسه حين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Kemuliaan bulan Ramadan ini adalah karena disandarkan langsung pahalanya kepada Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam suatu hadis, semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu ada ganjarannya. Tetapi kecuali puasa itu ganjarannya langsung Allah yang memberikan. Jadi bukan pahala khusus. Jadi Allah langsung yang memberikan pahalanya. وأفضل الأعمال وأشرفها في هذا الشهر الفضيل هي قراءة القرآن. Dan salah satu amalan terbaik untuk di bulan Ramadan adalah yaitu dengan membaca Al-Quran. لأن القرآن الكريم كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Kenapa dianjurkan atau yang amalan pertama adalah Al-Quran? Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. والقرآن الكريم كما تعلمون يعطيك بكل حرف تقرأه 10 حسنات. وشهر رمضان شهر مضاعفة الحسنات فلك أن تتخيل هذا الأجر العظيم. Seperti yang kita tahu, setiap kita membaca Al-Quran pahalanya dikalikan 10 per hurufnya. Dan di bulan Ramadan adalah bulan yang mana pahala itu dilipat gandakan. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak pahala yang kita terima dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. ثانيا وأعظم الأعمال أيضا هي النفقة والصدقة في سبيل الله تعالى. Kemudian yang kedua adalah yang yang paling utama di bulan Ramadan, yang kedua adalah sedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. لأن الصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب. Seperti yang disebutkan dalam suatu hadis bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang menghentikan kemarahan Allah. إن الصدقة لها فضل عظيم وتستمد هذا الشرف بالمكان الذي تنفق إليه وشرفه وما بالك أن تنفق على المسجد الأقصى وأهله. Bersedekah ini adalah memiliki kemuliaan yang sangat besar, dan juga kemuliaan ini besarnya kemuliaan ini tergantung pada kemana kita mengeluarkan harta kita. Ketika kita mengeluarkannya untuk Palestina, maka di situ ada kemuliaan yang lebih dari sedekah di tempat yang lain. قال الله تعالى في سورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Disebutkan dalam surat Ibrahim bahwa kita diminta untuk mendirikan sholat, kemudian berinfak dalam keadaan diam-diam atau terang-terangan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. Ketika kita bersedekah, disebutkan dalam hadis,
harta kita itu tidak berkurang. فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث وفهموا أيضا قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فتصدق أبو بكر بكل ماله وعمر بنصفه وسائر الصحابة كذلك. Dari hadis tadi, para sahabat memahaminya sangat memahami hadis tadi ya. Maka karena itu mereka bersedekah sangat banyak ya, seperti yang dicontohkan beliau tadi. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan seluruh hartanya, Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah hartanya, dan begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. وثالث هذه الأشياء العظيمة أيضا في رمضان هو الدعاء. Dan yang ketiga, yang amalan yang utama dalam bulan Ramadan yaitu berdoa. إن الدعاء فضله عظيم عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Doa ini fadilahnya sangat besar di sisi Allah SWT. Disebutkan juga bahwa doa itu adalah termasuk dari bagian ibadah. وقال أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه. Dan disebutkan juga barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan murka kepadanya. وقد ذكر الله تعالى آية الدعاء في وسط آيات الصوم حين قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran perintah untuk berdoa ini disebutkan di tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa dan bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. فهذا الشهر شهر الصوم هو شهر الدعاء أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف لا يرد دعاؤهم أبدا وذكر منهم الصائم حتى يفطر. Dan bulan Ramadan ini memang adalah bulan di mana kita bulan berdoa, bulan di mana kita dianjurkan untuk berbanyak doa. Disebutkan dalam suatu hadis ada 3 waktu yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. ومن أسباب إجابة الدعاء عدم الاعتداء والشرك وإخلاصه تعالى هو سبب قبوله. Dan salah satu syarat agar doa ini diterima adalah tidak menyandarkannya kepada yang lain atau tidak ada unsur kesyirikan, dan hanya ikhlas untuk kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Dan disebutkan beliau membaca bahwa kita diperintahkan untuk berdoa dalam keadaan apapun, sendiri ataupun ramai-ramai, ataupun dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan yang mudah. Allahumma hadza du'a wa minka al-ijabah. Semoga doa kita diterima. Allahumma ihdina fiman hadait wa'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana Allahumma fima a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qaddarta bihi wa qadait. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتضرعنا وتخشعنا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم كن عونا للمجاهدين في سبيلك في كل مكان في غزة وفلسطين وسائر الأوطان. اللهم تقبل شهيدهم وشافي جريحهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك اللهم حذر المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan nasihat ataupun tausiah dari Syekh Hamzah. Kemudian mungkin kami mohon izin sebentar untuk menayangkan beberapa video dari kita. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi pertama ini adalah yang terjadi pada 4 Maret 2025. Jadi memang gencatan senjata sudah dilakukan, tapi itu hanya beberapa. Adapun titik-titik yang masih diserang oleh kaum Zionis di daerah Gaza. Ini letaknya di dekat rumah sakit Kamal Adwam di daerah Gaza. Jadi banyak korban yang berjatuhan walaupun sedang gencatan senjata. Kemudian ini adalah hari ke-11 Ramadan ataupun 11 Maret. Jadi walaupun gencatan senjata, pintu-pintu bantuan itu masih minim sekali yang dibuka. Jadi ini adalah salah satu truk pengangkut bahan makanan. Jadi salah satu truk pengangkut bahan makanan yang bisa lolos ke daerah Gaza. Jadi di sana mereka berebutan karena minimnya pasokan bantuan makanan ke daerah Gaza. Nah, dengan ini kami dari Laskoi Rumah ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina, yakni melalui Syekh Hamzah. Jika minimal kita Syekh Hamzah membawakan hadiah, jadi ini adalah foto ataupun sertifikat gambar Masjid Al-Aqsa. Jadi jika Bapak Ibu berkenan berdonasi minimal 1 juta, insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat tersebut. Dan kemudian jika minimal 300.000, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan shawl Palestina tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, kami dari Radisku membuka booth di depan, ataupun yang ingin berdonasi dipersilakan, dan di sini kami juga menggalang donasi. Silakan bersama-sama. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada yang ingin berfoto ataupun berbincang dengan Syekh Hamzah, dipersilakan setelah majelis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.